Durung keren melilingi, durung apa tiring, pun. Jadi benar-benar apa menjelaskan menghancurkan sekarang ini yang berada apa ini yang ada informasi. Ini jago kita. Siapa yang jago kita? Ini. Nanti jangan ngajar di Amerika aja, ngajar pencak. Oh iya, di sini ada. Iya lah. Iya. Baru datang Pak. Baru datang. Terus ngelilingi 3 kali nih? Ngelilingi 3 kali? Iya, 3 kali. Ya itu bahas sendiri masing-masing di dalam. Mana? Ya memohon yang di dalam. Yang ya sendiri. Ya. Kembangkan yang aliran apa? Saya lama di yang di Amerika dikembangkan apa? Aliran apa? Ada 3 ya. 1 percaya diri, kedua persilat, ketiga Sunda. Sunda yang tradisional itu? Yang tradisional Sunda ya. Sunda itu. Bukan. Yang lebih tuanya di sini. Iya. Itu saya rasa yang saya ambil dari yang kecil-kecil di Nusantara. Iya. Di Sunda. Jadi kalau ini bisa dihidupkan lagi komunitasnya, di YouTube-kan dan sebagainya, yang menarik itu. Iya. Ya. Saya sudah di Amerika udah lama gitu. Ya makanya itu yang jadi kalau orang Eropa banyak kan datang ke Bali, nanti bisa datang ke sini. Iya. Itu yang tujuannya. Tujuannya untuk karena itu tadi tradisinya tadi. Iya. Walaupun sama-sama pencak kan gitu. Sama. Tapi kan keunikannya apa sejarahnya itu? Filosofinya. Iya. Suasana sepi seperti ini sebelumnya jarang terjadi di kawasan wisata Tangkuban Perahu di Bandung Barat. Namun, sejak kemarin Tangkuban Perahu seolah menjadi kawasan tak berpenghuni, khususnya dalam radius 1,5 km. Penyebabnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meningkatkan status Tangkuban Perahu menjadi waspada. Bahkan, status itu nyaris ditingkatkan menjadi siaga setelah dini hari tadi terjadi gempa tremor selama sekitar 2 jam. Dampak dari gempa tremor itu kini memicu peningkatan semburan gas SO2 atau sulfur dioksida di Kawah Ratu yang terletak di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Saat ini, ketebalan gas SO2 itu sudah di atas ambang batas normal, yakni 3 ppm yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Selain ancaman sulfur dioksida pada siang hari, petugas juga mengkhawatirkan munculnya gas karbon monoksida pada sore hari. Gas yang dikenal tidak berwarna dan tidak berbau ini sangat beracun sehingga dapat menyebabkan kematian. Mudah-mudahan tidak ada yang melihat ke Kawah Ratu lagi karena gasnya berbahaya. Sekarang saya percaya asapnya akan lebih banyak atau ada tembusan-tembusan fumarol dan solvatar yang semburan asapnya lebih kuat. Sifatnya yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna membuat masyarakat sulit mengenali gas karbon monoksida ini. Saat gas ini terhirup secara berlebihan, maka karbon monoksida akan mengikat lebih kuat sehingga menghalangi hemoglobin darah mengikat oksigen. Saat itulah tubuh tak mendapat oksigen. Lebih dari 8 menit, sel tubuh akan berhenti bekerja. Keterikatan CO dengan karbon dengan hemoglobin ini jauh lebih kuat ya, 50 sampai 100 kali lebih kuat dari keterikatan oksigen dengan hemoglobin. Jadi biasanya begitu CO sudah berikatan dengan hemoglobin, dia tidak bisa dilepas lagi. Artinya apapun kita berikan oksigen, dia tidak bisa keluar dari situ. Selain kawah Gunung Tangkuban Perahu, kawah lain yang pernah membuat gempar akibat kemunculan gas berbahaya karbon dioksida atau CO2 adalah kawah Timbang di Gunung Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Awal tahun lalu, ratusan warga dari Dusun Simbar dan Dusun Serang terpaksa mengungsi setelah konsentrasi gas beracun itu naik 10 kali lipat dari kondisi normal. Tim Liputan Trans 7. Dayang Sumbi was a girl from West Java. She was beautiful, smart, and clever. Her intelligence made a prince from Kayangan Kingdom fell in love with her and married her. Soon, a baby boy named Sangkuriang was born. The king of Kayangan Kingdom found out that a prince had married a simple girl and not a princess. As a punishment, the king turned the prince into a dog. Years passed and Sangkuriang grew up to be an obedient boy. Every day he would hunt for food with Tumang, the family dog. One day he went into the woods and couldn't find any food. Night was falling and he didn't want to disappoint his mother. He looked around and not knowing that the dog was really his father, he killed him and brought home the meat. Dayang Sumbi was glad to see him back, but she saw that Tumang didn't come home with him. When Sumbi asked where Tumang was, Sangkuriang told her the truth. Unable to control her emotion, Dayang Sumbi struck Sangkuriang's head with the weaving tool she was holding. In the midst of anger, she made Sangkuriang leave home. Because of her deep sadness, the gods granted her eternal youth. After years in exile, Sangkuriang decided to return home. Both mother and son didn't recognize each other. As time passed, Sangkuriang fell in love with Dayang Sumbi. He planned to marry her. But when Dayang Sumbi saw the scar on Sangkuriang's head, she realized that the person she was about to marry is her own son. In order to prevent the marriage from taking place, Dayang Sumbi asked Sangkuriang to do the impossible. She asked him to build a dam on the river of Citarum and build a large boat to cross the river, both to be done before the sun would rise again. Sangkuriang gathered all his power and he was able to build the dam and boats for Dayang Sumbi. When she saw that the tasks were almost completed, she called on the villagers to spread red silk cloth east of the city to make Sangkuriang think that the sun was rising and that he had failed at the task. Sangkuriang was fooled and believed her lie. In his anger, he kicked the dam and caused a great flood. And then he kicked a large boat and it landed upside down to create Mount Tangkuban Perahu.